Ayan guys, good morning. May adobong manok at may itlog. Ayan. At saka may sinangag na kanin. Ito. Ayan, ayan na guys. Tayo'y kakain na. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Sinangag na kanin. Ayan. Lalagay na tayo. Tayo mag-aalmusal muna. May inom ng gamot. Ayan. Tapos, kukuha tayo nito. Adobong manok. Ayan na po guys. Ayan. Dagdagan pa natin, baka kulang. Ayan na guys. Tapos counting itlog guys. Ayan o. Ayan. Ayan na. Thank you for watching po.